मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज विधानसभा 2025-26 आर्थिक वर्ष ପାଇଁ राज्य बजेट उपस्थापना କରିଛନ୍ତି। ଏହି बजेट्रे महिला सशक्तिकरण उपरे विशेष गुरुत्व दिया जाइछि। सरकारଙ୍କ लोकप्रिय सुभद्रा योजनार परिसर वृद्धि करने घोषणा करा जाइछि। तेणु एथिପାଇଁ आरंभ हेब सुभद्रा प्लस योजना। सुभद्रा प्लस योजना अधीन केतक गुड़िए योजना कार्यकारी कराजिबो। से सबु मध्य रही किशोरी सुभद्रा, सुभद्रा संचय, सुभद्रा सुरक्षा, सुभद्रा साखी, सुभद्रा यात्री, सुभद्रा संघ, कुह सुभद्रा बा कॉल सेंटर, सुभद्रा सहयोगी, सुभद्रा स्कॉलर एवं सुयोग्य सुभद्रा। तेबे सुभद्रा योजना पाई बजेट रे मोट 10,145 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइछे। महिला मानकर निरापत्ता और सुरक्षा पाई सुभद्रा सुरक्षा योजना आरंभ करा जिवो। तेबे एही योजना पाई 153 कोटी टंकार व्यय बराद करा जाइछे। नंबर 2 ओडिशा रे 2025-26 शिक्षा वर्षरु शिशु बाटिका नाम लेखा कहिले मंत्री। ओडिशार प्राथमिक विद्यालय गुड़िकरे शिशु बाटिका प्रवेश आसंता शिक्षा वर्षरु आरंभ हेब बोली स्कूल और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड मंगलवार सूचना देइछन्ते। जातीय शिक्षा नीति बा एनईपी 2020 अनुसार 3 वर्ष बयसर पिला मानकर पई शिशु बाटिका प्रवेश खोला जिवो। आगामी शिक्षा वर्षरु 45,000 प्राथमिक विद्यालय रे एही व्यवस्था कार्यकारी हेब बोली मंत्री कहिछन्ते। तेबे से कहिछन्ते जे विभाग स्कूल गुड़िकरे शिशु बाटिका कार्यक्रम कार्यकारी करने पर संपूर्ण प्रस्तुत। ओडिशा बजेट 2025 रे प्राथमिक शिक्षा पाई करा जायथिबा व्यय बराद विषय से कहिसंती जे राज्य सरकार स्कूल शिक्षा पाई 31,000 कोटी टंकारु अधिक व्यवस्था करिसंती। नंबर 3 राज्य में 108 भली आरंभ हेबाकु जाउछि 109 सेवा। मृत व्यक्ति को हॉस्पिटल नेब घर को किंबा श्मशान को। एबे 108 रे फोन कले लोक मानकर पाखरे पहुंचुथिला एम्बुलेंस। 20 ରୁ 30 मिनिट भितर एम्बुलेंस पहुंचवा सहित आहत और रोगी मानकु तुरंत हॉस्पिटल रे पहुंचाउथिला। ठीक सेहीपरि राज्य में 109 सेवा आरंभ हेबाकु जाउछि। जदि कौनसी व्यक्तिंकर हॉस्पिटल रे मृत्यु हुए तबे तांको हॉस्पिटल घर को किंबा श्मशान को निया जिवो। एथिपई कौनसी अर्थ देबाकु पड़िबो नाही। फोन करिबार 20 ରୁ 30 मिनिट मध्य सेवा मिलिबो। प्रथम पर्यायर यह समस्त जिला मुख्य चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज रे आरंभ हेबो बोली स्वास्थ्य मंत्री सुरेश महालिंग सूचना दैछन्ति। नंबर 4 श्री जगन्नाथ योजना गरीब भक्त माने मागणारे करिबे कालिया दर्शन। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सोमवार दिन ओडिशा विधानसभा 2025-26 आर्थिक वर्ष पई 2.90 लाख कोटी टंकार एक पूर्णांग राज्य बजेट उपस्थापना करिसंती। एथिरे नुआ करी बजेट रे श्री जगन्नाथ योजना जोड़ी होईछि। एनै बजेट रे 30 कोटी टंका व्यय बराद करा जाईछि। एही योजना रे सदर महकुमा गुड़िकरू श्रद्धालु मानकु मागणारे बस जोगे श्रीमंदिर अणा जिवो। सेमाने महाप्रभु को दर्शन करिवे और मागणारे अबड़ा खाइबे। मुख्यमंत्री बजेट उपस्थापना बेले कहिसंती महाप्रभु श्री जगन्नाथ ओडिया संस्कृतिर प्राण केन्द्र रत्न सिंहासन रे विराजमान महाप्रभु को देखिबाकू प्रतिटी ओडियांकर इच्छा। गरीब भक्तंकर मनस्कामना पूर्ण करिबाकू नुआ योजना श्री जगन्नाथ दर्शन योजना आरंभ करा जाउछि। प्रत्येक जिला सदर महकुमारू जगन्नाथ दर्शन पई स्वतंत्र बस रे गरीब भक्त माने मागणारे पुरी आसी जगा दर्शन करिवे और महाप्रसाद सेवन करि परिबे। नंबर 5 गरीब परिवार झील मानकर विवाह करिवे राज्य सरकार। घोषणा हैला कन्या विवाह योजना। 2025-26 आर्थिक वर्ष लगी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बजेट उपस्थापना करिसंती। यह पूर्णांक बजेट अटे। तेबे नुआ सरकार आसिबा परे अनेक नुआ योजना आनिछंती सरकार। तेबे गरीब मानकर पई कन्या योजना घोषणा करिसंती मोहन माझी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना घोषणा करा जाइछि। एही योजना अधीन रे गरीब परिवार झील मानकर विवाह करिवे राज्य सरकार। तेणु एथिपई बजेट रे 12 कोटी व्यय बराद करा जाइछि। अन्यपटे मुख्यमंत्री कहिसंती किशोरी सुभद्रा, सुभद्रा संचय कार्यकारी हेब। सेपरि सुभद्रा सखी, सुभद्रा यात्री, सुभद्रा संघ कार्यकारी, कुह सुभद्रा कॉल सेंटर, सुभद्रा सहयोगी, सुभद्रा पंडित, सुयोग्य सुभद्रा भली कार्यक्रम आरंभ हेब। नंबर 6 एणिकी सकाळुआ चलिब उच्च शिक्षानुष्ठान। एसओपी जारी कला उच्च शिक्षा विभाग। एणिकी सकाळुआ चलिब उच्च शिक्षानुष्ठान। एसओपी जारी कला उच्च शिक्षा विभाग। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी
ସକାଳୁଆ କ୍ଲାସ୍ ଓ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ORS ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କଲେଜରେ ଓ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କିଟ୍ ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ମୁକାବିଲା SOP ପାଳନ ତଦାରଖ ପାଇଁ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ ହେବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳସଚିବ ଓ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଚିଠି ଲେଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 7 ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଗରମରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଆଣିବ ବର୍ଷା, 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଗରମରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ଆଣିବ ବର୍ଷା, ଭିଜିବ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ନେଇ 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ନେଇ ବି ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ରହିଥିବା ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ କାଲିଠାରୁ 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କାଲି 6ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି 20 ତାରିଖରେ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ 10ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଶିକ୍ଷା ମାନକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମାଗଣା ସାଇକେଲ। ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଏଥର 2,90,000 କୋଟିର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ଗମନାଗମନ, କ୍ରୀଡ଼ା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଜଳସେଚନ ଏହିସବୁକୁ ନଜରରେ ରଖି ଚାଲିଛି 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଶିକ୍ଷା ମାନକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ମାଗଣା ସାଇକେଲ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ 193 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 2025-26ରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପାଇଁ ୟୁନିଫର୍ମ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ 194 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ଏଥର ରାଜ୍ୟର ସବୁ ରାଜପଥ ହେବ 4 ଲେନ୍। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବଳ ଦେବାକୁ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି କ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଗମ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ 2025-26 ଉପସ୍ଥାପନା ବେଳେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। କହିଛନ୍ତି ଏଥର ରାଜ୍ୟର ସବୁ ରାଜପଥ 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ରାଜପଥର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିଟି ରୋଡ୍ ପରିକଳ୍ପନା ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 13,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରାସ୍ତାର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ରାଜପଥ 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହେବ। ମୋଟ 77,000 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବ। ନମ୍ବର 10 ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗରେ କେବଳ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଏହି ସେବାକୁ ଆହୁରି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବସ୍ ସେବାର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଯୋଜନାରେ 1,085 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି 133ଟି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଅଟଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନାରେ 1,266 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି।